Pelajaran tu student pun kena fikirlah. So these are things yang kita kadang-kadang kita ingatkan waktu PKP tu semua orang ada device, semua orang ada internet. But it turns out tak kan. Yang tadi Dr. Rosmah share semua tak ada internet kan. Masalah internet dia semua. So reality and optimum punya situation. Dan juga pengurusan, nak uruskan keluarga di rumah dan juga pelajar pun sama. Saya terpaksa guna laptop mak saya. Mak saya kerja. Waktu malam dia saya available. Kalau saya pinjam kat dia untuk exam je boleh. Real story. Sedih juga. Nenek saya sakit kat rumah. Mak saya sakit, saya tolong. Terpaksa angkat, mandikan apa benda semua. So saya tak ada masa. Bila saya dah buat tu, saya penat. Ni semua benda-benda yang berlaku tapi kita lupa nak tengok kadang-kadang. Sebab kita assume kita ada semua gadget canggih-canggih kan. So semua orang ada, not necessarily. So 198 maklum balas from lecturers. Okay. Contohnya my student enjoy, can replay online recorded lecture, Moodle serve as a repository, portal, student can play recording again and again, Padlet very good for collaborative learning, need to take turn to talk, I can deliver the lecture, ni semua yang pro lah. Video seems to be favoured by student since they can play back many times. This is what lecturers felt. So cons, Moodle tak stable, susah nak set up, takes time, not sure sebab student tak datang langsung. Macam saya punya student ada 16 orang, yang datang 5 orang. Yang lain tu sampai ke sudah missing in action, fail. Unfortunately. Saya hantar email, saya hantar telegram, saya hantar macam-macam, tak berjawab. Tapi blue tick semua dah baca. So orang Melayu kata kau hajar. Kan? Saya hantar email tanya baik-baik, hello Raihana, kenapa tak datang kelas saya ni? I'm very concerned with you, tolong. Sampai dah tolong kan. Blue tick. Saya tahu dia baca, suddenly left group. Tapi dia tak drop the subject. At the end of the semester, contribute to my percentage of failures. So kena tanya dengan pengurusan, kenapa subjek you senang macam ni? 25% fail. 16 orang, kalau 4 orang fail, 55% lah kan? So saya jawab ni bukti-bukti. Okay, clear. Tapi sedih lah this kind of attitude. Line Celcom di rumah saya dekat Desa Semarak teruk sangat pensyarah ni. Pensyarah pun ada masalah lain. Student a little bit to respond, Moodle not helpful, tool helpful tapi server tak kata. This is because internet connectivity lah. Okay, student lah 600 orang they take turn juga untuk jawab survey, which is like macam surprising jugalah. So easy to communicate, great, I like it, flexibility of time, faham apa yang diajar, satisfied, the virtual lectures are effective, okay, easier, I can play the recorded videos repeatedly, better than learn at class, but I think virtual learning is make time to be comfortable. Tak tahu apa dia maksud kan, dia punya ayat kan. Cons dia, susah nak catch up, hard for me, unstable connection, take time for lecturer to reply, hard for the lecturer to reply. Okay, lebih suka face to face, online pun boleh, cuma lambat sikit. Okay, quite complicated, agak susah bila line slow. So basically, masalah sama, IPTA, IPTS ke semua, sama saja. It's because of the internet connection. Alright, so kesimpulannya, pensyarah dan juga pelajar perlu betul-betul bersedia jika mod pengajaran dan pelajaran adalah secara fully virtual. You have to be prepared. Bukan main masuk kelas terus start Zoom, okay, lecture dah. Kena prepare beforehand. Tu yang student tak nampak. So, my advice based on my experience, academics before the start of the class, explain. You remember Andragogy? Kita semua young adults kan? Semua budak-budak kita, semua adalah young adults. They need to know what they are learning. They need to be prepared for what they are learning. They are young adults. They are motivated to learning. Sebab tu they join your class. So you have to take that into consideration. Bukannya you main masuk dan buat macam budak tadika. Yang tu kenapa tu? Kenapa you keluar dewan? Contohnya kan, tanya kan. Sini panggil kan. Kalau budak tadika dia dah menangis dah. Kan? Berdiri, bangun, duduk atas kursi. Tapi kalau lecturer dengan student kita lawyer buruk semua kan, they will listen. They need to know why you are doing it. Kenapa ada reflection? Kenapa guna YouTube? Kenapa you tak gunakan whatever
platform lain. I use YouTube because of what? For this semester, this is what we are going to learn. So student tu faham, oh, tak adalah dia complain dalam teaching evaluation. Kan? Lecturer tak mengajar, asyik guna Mentimeter, Dr. Rosma. Tak boleh lah macam tu kan. So kita kena explain to them, so that they are prepared. And ni siapa yang mendengar, pihak-pihak pengurusan universiti, as it is being recorded everywhere, semua yang dengar, pihak pengurusan universiti juga perlu bertanggungjawab dan memberi sokongan sepenuhnya kepada para pensyarah dan pelajar. Bukan main suruh je. This is very important. Sebab ada Prof. Raihana pun ada kan. Kemudahan seperti webcam, komputer dan mikrofon perlulah disediakan. So hopefully kita cater for that. Sebab dah masuk dalam kampus, kan? Itu tak boleh kata, itu you kena beli sendirilah. Mungkin pensyarah pun fikir, takkan aku nak beli untuk universiti kan? Patut universiti sediakan ada whatever devices. Platform pengajaran yang stabil dan efektif. If you are using Moodle, you are using Putra Blast, you are using UKM Folio, make sure stabil. Saya experience dengan iFolio. iFolio yang lama kan? iFolio. Sebab my wife is doing dekat Faculty of Education. So iFolio pun saya dapat masuk, OUM saya dapat masuk, so saya dapat belajar semua sistem. So bila tengok sistem iFolio macam krik-krik sikit waktu itulah. Tapi sebabkan pensyarah pun terpaksa kan, masukkan slide, masukkan nota, masukkan ni kan. Student pula kena masukkan juga. So ada yang susah, ada yang senang. So tak tahulah the UKM Folio sama ke? Is it the same? Moodle base. Moodle base so should be the same lah dengan kita kan, Dr. Rosma semua kan. More or less the same. So platform kena stabil. Kalau tak, don't expect the learning to take place effectively. Persekitaran yang kondusif dan tenang. Janganlah waktu buat virtual learning ni kat belakang tengah construction kan. Kalau kat rumah kok bunyi ayam kan. Lepas tu bunyi motor, jual roti dan sebagainya. So susah juga ni. Sokongan teknikal ini wajib kepada pelajar dan pensyarah, dan juga latihan perlu diberikan. Don't assume semua orang tahu. Ada juga yang dos daripada Jurassic, Triassic semua itulah. Yang perlukan, bukannya tak nak. They need to be guided. Okay. Penyediaan bahan sumber pelajaran dan kandungan khusus yang berkualiti. In the long run, berapa lama nak jalan BL ni? Sem ni je ke? Kalau sem ni cincai lah. Kalau 2 tahun lagi berterusan, your content must be gauged, must be checked, must be measured untuk memastikan dia berkualiti. Arahan-arahan yang you bagi betul kepada pelajar. Bukan masuk aja test 1, masa dah. Apa arahan dia? Bila nak masuk? So semua kita panggil instructional design. The design of instruction, proper instruction. Nama tadi yang adults kan, kena bagi proper instruction. They know what they are trying to do, what they are learning. Macam kita buat learning objective, kan, the SMART objective and so on. So semua achievable. So kena ada content yang berkualiti. Okay. Walaupun muat PNP, last but not least, perlu ingat tujuan utama pendidikan di Malaysia. Ni saya suka sebab saya belajar dengan wife saya juga. Saya pun dapat degree lagi satu sebenarnya kan. Degree in education sebab dia buat pendidikan khas. So saya belajar a lot during the 4 years. Dia mengharumi segala-galanya dengan assignment, dengan datang ke FSKK, ada dengan Cik Yaakob dulu pergi ke Langkawi dan sebagainya kan. So it was like another experience for me. So I was blessed with that. So saya sentiasa terapkan inilah, melahirkan pelajar yang holistik selaras dengan falsafah pendidikan negara, which is the JERIS. Apa dia? Jasmani, emosi, rohani, last sekali intellectual. Okay? So kita nak anak-anak kita ni, yang tadi kan, yang 61 tahun tu okay, kan dah Jurassic, tapi yang 26 tadi tu, yang 20 tadi ni, our young generation, Gen Y, coming soon, Gen Z, Gen Alpha, lagi couldn't care less. You hantar dia orang macam tadi lah. Saya merayu-rayu, tolonglah. Ni kalau ditulis K pun, Alhamdulillah dia baca kan. Ini blue tick je saya, sedih. So these are the young generation, anak-anak kita, cucu lah nanti kot kan. By next year mungkin dah jadi cucu. You have to take into consideration all these things lah. How do we
beside the virtual learning, how do we instill all these values into student so that they become holistic individual. Okay? Alright, saya tunjukkan sekejap. Nanti ramai juga. Okay, the pressure to use advantage, pelajar ramai susah nak kawal, low internet connection, attitude student tak ramai serta ikhlas, menonton video yang dibuat naik. Tu satu lagi kan. Upload bagi saya 5 minit sikit untuk kita share ni lah sementara saya dekat sini. Macam penting kan. Okay, tidak ramai serta ikhlas ni common kita buat, tapi kita dah buat. We are clear. Kita dah sediakan, tanggungjawab kita dah lepas. Diorang tak masuk, itu masalah diorang. Tapi kita bolehlah juga ensure to force them to masuk. Tapi sekurang-kurangnya bila management tanya, have you done something? Siap Encik, siap VC, siap Datuk, siap semua kan. Masuk Moodle semua ada. Semua tersusun. On your part, you are clear. Tapi kalau you bila buka Moodle, saya punya password Moodle tak ingat. Kepahaman pelajar, risau pemahaman pelajar mengenai topik internet connection, kedua-dua persyaratan pelajar. Inadequate proper guideline, should implement disaster recovery protocol. Lama BRP immediately, betul juga tu Masalah utama adalah kelas secara virtual, 60-30 orang je aktif. Motivasi pelajar, ibu bapa mereka marah merajuk kerana pelajar kerap VL. Pelajar tak dapat akses YouTube, Zoom, UKM, tak mahir aplikasi, halangan dari segi kemahiran, agihan masa bekerja tu saya dah highlight kat tadi kan. Kena kerja-kerja kena buat sendiri. Ada pelajar suka duka sebab masalah internet. Aktiviti biasa dilakukan dalam kuliah berubah 365 darjah. Suka untuk buat simulasi dalam kelas. Saya buat kelas art therapy and psychodrama. My goodness. Ia sangat mencabar. Tengok tajuk Prof Rayana tadi pun dah takut kan, parameter dalam social sastra bandingan. Tengok parameter je saya dah takut dah. Mesti nak kena ukur, nak kena kira, nak kena kan. Okay, tak mahir aplikasi yang sesuai, time consuming dan sebagainya lah. So basically, every one of you dah face different challenges over time kan. So I do hope dan I wish that for the coming SEM bulan 10 ni, you guys kat UKM, kat UPM and everywhere else who's listening, take time to reflect on your own. Jangan asyik suruh student je reflect, tolong reflect on the lecturers yourself. Duk sibuk suruh student buat reflection, lecturer pun tak reflect. Saya nak share satu. Waktu saya ajar, saya conduct bengkel on how to teach programming. Salah satu daripada isu dia lah. Salah satu isu besar untuk orang IT, how to teach programming. Saya cakap ada ramai programmers kat sini, lecturers. Pernah buat tak? You kumpul ramai-ramai dalam satu bilik, ambil soalan-soalan over the years yang you buat, dan you duduk buat. Kalau 3 jam you buat tanpa skema. You lecturer kan, kena skor 100. You suruh student skor 100 sebab nak bagi diorang A. Diorang baru 1 SEM, virtual pula sekarang ni. You dah 25 tahun, 20 tahun, saya 20 tahun. Reflect on yourself. Apa aktiviti yang you buat tu, boleh tak student achieve? Macam tadi, 2 bulan kan, period, boleh tak selesaikan? You tanya balik, betul. So please ask yourself, if you are teaching programming, if you are teaching arts, if you are teaching literature and so on, cuba jawab balik soalan tu. You boleh tak jawab? Kalau you boleh score, orang lain tick dan mark 100%, memang you adalah SME, subject matter expert. Kalau tak, you hanyalah follower. Apa yang lecturer you ajar waktu kuliah dulu, you dah graduate, sekarang you ajar balik. So with that, thank you so much for inviting me. I do hope that I've shared some good lessons that can be used for our coming semester. So thank you so much. Assalamualaikum and have a great day. Great semester ahead.
Kreativiti adalah kebolehan manusia yang sangat penting bagi individu. Tanpa kreativiti, tidak akan ada kemajuan dan kita akan selamanya mengulangi corak yang sama. Edward de Bono. Saya suka quote tu ya. Maksudnya kita sebagai pensyarah perlu kreatif, terutamanya membuat persediaan dalam menerima pelajar untuk sesi kemasukan yang baru ni dalam norma baru, right? Dan sebenarnya perkongsian Tuan Teacher Iskandar tadi banyak memberi idea juga bagi pihak sekretariat, terutamanya untuk memberikan sokongan latihan kepada barisan pensyarah supaya mereka lebih bersedia dalam menggunakan teknologi dalam sesi PDP yang akan dijalankan pada semester hadapan. Dan saya kira pasti ada soalan di kalangan barisan pensyarah yang ingin diutarakan dan dikongsikan dengan para penceramah. Jadi saya buka sedikit ruang kepada para peserta untuk mengemukakan soalan, dan sila perkenalkan diri sebelum melontarkan soalan. Silakan. Ya, untuk makluman ya, sebenarnya daripada apa yang berlaku hari ini, saya boleh simpulkan bahawa barisan pensyarah sebenarnya lebih bersedia untuk menghadapi mood pengajaran secara virtual, kerana obviously peserta secara online lebih ramai daripada peserta secara bersemuka. Mungkin kita dah selesa ya, dalam 28 difahamkan. Okey, mungkin saya buka ruang untuk sesi soalan. Silakan. Mungkin bagi meraihkan penceramah satu soalan. Silakan, Cik Nick. Berdasarkan kepada senario masalah yang disampaikan oleh kesemua penceramah, di samping usaha-usaha yang telah dibuat oleh pensyarah untuk mengatasi halangan penyampaian kuliah penilaian, saya nak tanya satu soalan, iaitu pada pandangan ahli panel lah, bagaimanakah kualiti penyampaian pensyarah secara keseluruhannya bagi universiti yang berbeza-beza ini pada pandangan mereka? Adakah kualiti pengajaran PDP ini agak terjejas kalau melibatkan sudut pandangan pensyarah itu? Dan yang keduanya begitu juga dengan soalan yang berkaitan dengan prestasi pelajar. Apakah terjejas dengan ketara berbanding dengan sesi yang lalu disebabkan oleh perubahan dalam pandemik COVID? Itu saja, terima kasih. Terima kasih Cik Nick atas soalan yang diutarakan. Jadi saya buka jawapan kepada barisan panel secara terbuka. Silakan. Terima kasih pada soalan. Pendapat saya, ada dua kan soalan. Yang pertama, bagaimana kita nak tahu kualiti pensyarah yang buat online teaching. Okay, kalau saya, kita kan ada teaching evaluation based on students punya assessment kan, feedback. So then kalau kita tengoklah, kita ada like sampai berapa kat sini berapa? Di UPM 1 hingga 5. So same So kalau di UPM kita kena dapat 4.0 and above. Kalau ikut performance students assessment untuk saya last semester, I think dia bagi macam lagi banyak kot sebelum tu dengan sebelum tu, 4.7 and then 4.8 last semester. Semester before 4.7. So itu berdasarkan students evaluation. Tapi yang untuk daripada kita punya bosses belum lagi lah kami. So itu tak tahu, itu responsibility students. Okay, students performance, okay, bagi saya ada sedikit jatuh
Ya, subjek yang sama, saya bandingkan yang last semester dengan semester yang sebelum tu, ada sedikit jatuh prestasi dia. Ini mungkin sebab yang last semester saya tak ada final exam. Okay, so the test 1, test 2, and then ada group project tu saya revise balik soalan dia, nak kata learning outcomes yang level tinggi. Okay, tapi keputusan tu dibuat sama ada exam dengan tak ada exam tu selepas ujian kedua. So student dia dapat markah rendah masa ujian 1, ujian 2. And then tak boleh membantu sangat untuk yang continuous assessment. So mungkin itulah faktor dia. Kalau ikutkan saya punya course lah ya. Sebelum PKP, the semester before MCO dengan yang recent semester. Ya. Ya, ada facts ya. Okey, kasih menjawab tak soalan? Saya rasa macam kenal lah. Kan? Sorry. Ya, sekali dengan Dr. Wani Idrus ya? Ya. You good friend kan? Ya. You UPM dulu kan? I think I kenal ya. Perasaan saya. Takut sebab badan saya dah besar. Okay, Assalamualaikum. Saya just nak share something. Dekat Unit 10, sebab saya one of the committee juga for the Jawatan Kuasa Tetap Senet Pengajian dan Pengajaran dan Pembelajaran. So we were in charge of the overall grades of the students. So daripada Dr. Rosmah tadi, mungkin daripada personal grade, personal course. But overall, to our surprise, last semester was the highest in terms of C- and below, lowest lah. So C- and below, kita count on that. So C- and below, dia punya performance memang rendah. Jadi maksudnya overall student getting C and above is very high. So it was quite a surprise juga sebab bila kita tengok macam betul ke ni kan. So probably because the mode of assessment, final exam is no longer physical, mungkin tak ada kita tak panggil final exam kan, kita panggil summative assessment. So lecturers are welcome to conduct whatever kind of assessment as long as dia summative. Yang untuk akhir lah. So overall memang the number of students tu memang increase. So meaning that the TNC academic pun macam surprise, kata oh biar betul kan. We are very happy sebab nampak improve. But in terms of blended learning over the years, what I can say 2016, before that the rate of graduate with CGPA 3.0 and above memang rendah, tak banyak sangat lah. Tapi with the introduction of BL yang betul-betul in place, ada LMS, ada sokongan daripada TLC, the Teaching and Learning Center, semua sokongan from management, the number increases now maintain paling kurang 55%. So meaning that boleh nampak dalam graf tu dia naik sikit. 2016 dah turun naik, dah tak turun dah. So 56, 57, 55 and so on lah. So we can safely claim that BL ni really affects students punya performances. In a way yang tak boleh diukur dengan duit, because it is their satisfaction in learning. Dia belajar dan dia gunakan tools, dia rasa happy sebab kita gunakan Mentimeter, kita guna Kahoot, kita guna technologies, so that they are part of it, they are more independent, boleh buat video tadi kan. Kalau tak sebelum ni tak ada. Now lecturers lebih open pada buat video dan sebagainya. In terms of the lecturers performance, the same lah, teaching evaluation yang kita tengok. Tapi for last semester, sebab sudden implementation, kita kata we are not prepared for nak tukar teaching evaluation. Sebab dia normal conventional class, so soalan-soalan semua soalan conventional kan, tak ada virtual, so it's not fair. So kita kata for SEM, kita panggil SEM 3 2019, the one that we are having now is SEM 1 2020. So at that time tak masuk dalam KPI, so it's not being counted, so tak ada teaching evaluation. Tapi student bising sebab diorang kata kita nak evaluate lecturers, especially yang marah internet low semua tu. Sebab kita tahu mesti nanti lecturers yang kena dia punya repercussion kan, bias dia kan, terpias dia. So kita kata tak apa, but SEM 1 ni kita dah keluarkan tadi tu semua, circular, guide, training, books and so on is going to be counted. So you better be prepared. Dia cakap dekat kawan-kawan kan, sebab nanti
counted for your KPI next year. Alright? Thank you. Saudara Nick, seperti kita tahu dekat UKM ni kita ke arah 360 penilaian pengajaran menyeluruh. So memang sebelum ni hanya pelajar saja yang menilai kita SPPP, tapi dalam proses kita akan mengadakan penilaian pengajar juga oleh keserakanan dan oleh pelajar. So kita akan buat triangulate lah. Itu proses ke arah itu. So tapi pada masa yang sama, saya rasa setiap kita sebagai pendidik, nak tak nak kita kena nilai diri sendiri. Sebelum kita dinilai, dia jadi usrah pula kan. Sebelum kita dinilai, kita nilai diri kita. Tapi dalam konteks pendidikan pun saya rasa sama. Kalau kita nak menjadi pendidik yang cemerlang atau apa-apalah dalam konteks apa pun, sebelum kita dinilai, kita muhasabah diri kita. Bila habis mengajar tu, how was it? Did I do a good job? Where can I improve? So mungkin kita akan